0 نعم est égal à 0. لا لا مش 0 Non, 6, 6. c'est égal à 6 6. 6 voilà et vous avez maintenant vous avez θ2 θ au carré plus donc P égale 0 donc P θ 18. plus Q Mhm. c'est égal θ au carré c'est 9 18. pardon 18. donc θ2 plus θ plus Q donc واش بدلنا θ au carré 18. 9 9 plus 9 donc P égale 0 donc 18 ونعوض في l'équation donc l'équation تاعي واش تولي كاش كندير donc Q seconde واش تولي باسكو Q كانت راه نكتبها donc Q2 égal نكتبها على الشكل هذا donc A0 plus باردون صح دقيقة هذاك هنا دونك هنا اسكو هزينا بون نكتبها على الشكل هذا باش تكون عندنا لي ميم نوتاسيون كيما عندي في الكتاب هنا كوم سا ما نغلطوش في الدا دونك نكتبها على الشكل بون نكتبها je vais écrire Q2 de X voilà voilà Q2 de X égal نكتبها على الشكل هذا AX2 égal AX au carré plus bon نكتبها أنا معليش voilà bon c'est bon AX2 plus BX plus C نكتبها على الشكل هذا باش في الكالكول ما عندناش الوقت نديروا الكالكول باش نهزوا لي كالكول تاع تي دي ديريكت فوالا نكتبها على الشكل هذا دونك انا عندي كيو دو بريم لازم نلقاوها كيو دو بريم قال 2AX plus B. égal donc انا 2AX 2. nous avons donc باش نقول الطابلو تاعي ما يساعدنيش خلاص دونك انا مش قاعد مره يروح ليه مره يجي هنا فوالا دونك هنا صافي سكتي علينا. دونك هنا عندنا دونك هذه رجعت لنا نتاع قبيلتك الطابلو نتاع قبيلتك دونك هنا on va écrire واش قلنا بارح حط لنا الطابلو نتاع قبيلتك مشى رجعنا الطابلو تاع توت الور دونك معليش دونك نعاودو نكتبوه نستنى شاك توتال هذا تاع اليوم الطابلو نتاع اليوم دار لنا بروبليم كبير معليش تاع نسجلوا لي ريزولتا تاع اللي كتبناهم دونك قلنا باردون عندنا ليكواسيون تاعنا دونك رابيدمون دونك عندنا تيتا ايكال 3 تيتا ايكال سي با دونك هنا voilà c'est bien voilà là لقيناه donc c'est la bonne partie bon voilà 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 donc هذا نفصلوا juste هذا voilà donc on obtient قلنا Q'2 égale 2AX plus B voilà et finalement donc Q seconde Q2 seconde ونعوضوا في l'équation تاعنا donc on obtient qu'est-ce qu'on obtient tous les l'équation تولي لي donc 2A على السيستم 2A plus on a 2 θ plus P واش تمدي 6 6 2 Q2 prime هي donc
2AX 2AX. 2AX 2AX plus B. 2AX plus B. Plus, plus θ au carré plus Pθ plus Q multiplié par Q2. Donc, maintenant, هذا الكالكول. 18 fois 2A, ça fait 36 36 A. Q2 il y a donc AX2 plus BX plus C. Voilà. Tout ceci est égal à quoi? Tout égal à quoi? Égal P2 égal X2 plus 1. Voilà. Donc, on a l'équation. هذه l'équation à la gauche. Donc, vous avez la gauche. Donc, vous avez. Pardon. Voilà. Le tableau là parce que. Donc, vous avez, sur la gauche, vous avez un polynôme de degrés. Quel est le degré de polynôme? Là, c'est un polynôme de degrés. degré 2 الشيخ. Degré ou sur la droite, c'est un polynôme de degrés. Qui est θ, c'est une équation caractéristique. Vous allez avoir, sur la gauche, vous allez avoir un polynôme de degré 2. Sur la droite, P2 plus donc mais يكونش égal à 0. وهذا c'est 2 plus ça mais يكونش égal à 0. Donc vous allez avoir un polynôme de degré 2 sur la droite, un polynôme de degré 2. Bon, لما هنا واش نديروا نحطوا x2 facteur. Donc هذا vous avez x2 facteur 2 le coefficient تاع x2 نعطيكم l'équation donc vous allez avoir x2 facteur donc bon voilà on va avoir نعطيكم résultat x2 facteur de حاجه plus x facteur de حاجه plus un terme constant égale un terme constant. Un terme constant égale x2 plus a. ما عندناش الوقت نطولوا ياسر في les calculs. Lorsque vous faites les calculs, تعملوا terme تاع x2 est égal à 1. Donc terme تاع x2 est égal à 1. Vous allez avoir un système. Donc هنا terme تاع le coefficient تاع x2 le coefficient تاع x2 donc est égal à 1. ما عندناش الوقت نديروا الكالكول parce que on n'a pas le temps. Le coefficient تاع x 0 égale 0. Au terme constant, voilà, est égal à quoi? Donc est égal à 1. est égal à 1. لما تحلوا السيستم لينير هذا السيستم لينير donc vous avez à 3 équations à 3 inconnus. 3 équations à 3 inconnus. نعطيكم résultat. Là on va effacer. الطابلو اليوم فريمون باسكو كاين بروبليم في lorsqu'on résout donc نحلوا l'exercice donc là on va il faut tout مجي هذه خلاص c'est bon. Voilà. Donc on trouve qu'est-ce qu'on trouve donc نعطيكم résultat donc on trouve donc a égale donc on trouve a égale on trouve A égale 1 sur 18. Hello. B égale moins 1 sur 27. Ou C égale donc 5 sur 81. C'est-à-dire Y star est égal à, donc ceci nous permet d'avoir Y star de X est égal à la puissance 3X. La puissance multiplié par le nombre Q2. On a AX2 plus BX plus C, c'est-à-dire 1 18e X au carré plus B plus 1 plus moins 1 sur 20 plus C plus 5 plus 81. Voilà donc, Adia, c'est la solution particulière. Adia, donc c'est la solution particulière de l'équation non homogène. Donc la solution générale, donc la solution générale de l'équation y égale YG est égale à quoi?
Y bar plus Y star. Voilà, y bar plus y star. وش لقينا y bar égal. C1 cos 3x plus C2 sinus 3x. Voilà, donc c'est égal à égal, donc y bar c'est 1 cosinus x plus vraiment عندي الطابلو نتاعي بوك فريمون تعبنا بزاف اليوم. فوالا فوالا دونك نعاودو نكتبوها معليش سي با كراف. بون égal égal à C1 نعاودو نكتبوها دونك est égal à C1 cosinus 3x plus C2 3x plus la solution particulière, c'est-à-dire e à la puissance 3x multiplié par 1 sur 18 au carré moins 1 sur 27x plus 5 sur 81x. Ah, donc on a écrit là, donc c'est-à-dire la solution générale, la solution générale de l'équation non homogène. C'est la solution générale de l'équation non homogène. Bon, donc je vais vous donner, donc je vous fais un autre exemple, exercice. Donc je vais partager, je vais partager. Bon, on a un tableau blanc. Il n'y a pas le X à l'akhir. نعم هاي ما كانش اكس 5 sur 81. يقدر عندك الحق ما كانش اكس الشيخ نسقسيك minute دونك هنا بارطاجات هنا داكور بون اسمحوا لي هنا باسكو سا بوغي شويه le partage donc bon très bien donc là on va partager هذا donc هنا دقيقه donc انا نحو الاكس هنا bon on va enlever الاكس لان هذا ما كانش اكس هنا بلس 18 donc هنا ما كانش الاكس ما كانش هذا الاكس ما كانش بلس 5 sur 81 très bien bon je vais mettre un nouveau tableau هنا parce que هذا ما يمشيليش un tableau شويه blanc carrément je vais écrire الطابلو هذا خير وعندنا هذوك ليكزون اللي بعده c'est l'exemple numéro 15 donc numéro 15 donc vous avez l'équation y seconde moins 7 y plus 6y est égal à x moins 2 multiplié par e à la puissance x. Bon, في الكا هذا qu'est-ce qu'on a في الحالة هذه واش عندنا qu'est-ce qu'on a عندنا l'équation caractéristique هي k2 moins 7k plus 6 égale 0 directement هنا نعطي donc vous avez delta نتاعها positif. Vous avez les solutions K1 égale 6 و K2 نعطيكم les résultats برك باش تكون عندنا فكره و K2 égale 1 K2 égale 1 واش نلاحظوا هنا كاسكو مارك ici K2 الشيخ هو بعد تيتا عندنا تيتا راسين سامبل nous avons θ égale c'est un racine simple هنا c'est une racine simple de K2 de l'équation caractéristique de K2
moins 7K plus 6. Donc, là, il faut qu'il faut bien sûr, vous avez le polynôme P1, le degré 1. Le polynôme, il est degré 1. Vous avez P1 là, P1 de x, qui est égal à x moins 2. C'est égal à x moins 2. Donc, vous avez 1 égale 1. Donc, il y a Q. Donc, Comme degré 2. degré de. Très bien, degré 2. Enfin, moi, c'est plus simple. L'autre, le tableau, l'autre, donc, il est plus. Voilà. Donc, on va chercher la solution particulière. On va chercher y star de x est égal à. Donc, l'exponence, on le garde, est égal à e à la puissance. Donc, e à la puissance x multiplié par un polynôme de 2. Donc, q 2. Voilà, pourquoi? Parce que on a θ est solution de l'équation caractéristique. C'est-à-dire Q2 Q2 de x كيف est égal à نكتبوه sous la forme donc نكتبوه sous la forme هذه donc تحبوا تكتبوه على الشكل ax2 plus bx plus c ولا تكتبوه degré 2 donc تعمل x facteur 2 un polynôme de degré 1 ax plus الشيخ دقيقة كيفاش عرفنا الديجري تاع كيو؟ نعم هذه قلناها في الدرس قلنا كي تعود تيتا كي تعود الاكسبونونسيال هذا التيتا هو الاكسبوزون تاع انا نرجعوا له شوف انا هاو تيتا هذا هو التيتا هنا شفتوا هنا او لا بيسونس تيتا اكس اكوا تيغال تيتا هنا طرحت لي السؤال جاوب لي طرحت لي السؤال اكوا يقال تيتا هنا تساوي واحد يساوي واحد شوف انا واحد هاو او سوليسيون ديكواسيون كاركتيرستيك باسكو من بعد انت كي تحوس على الكيو نفكرك كيو في واحد ليكواسيون فكرك فيها شيء كيو سكوند بلس 2 2p plus 1 2k plus 1 2k plus p 2k plus p plus q multiplié par k2 plus pk plus q donc اذا كان انت عندك سوليوشن de l'équation caractéristique في الترم اللي فيه q راح يولي سانول يبقى لك اغوش يبقى لك ان بولينوم دو دوغري دونك هنا كون تحط ان بولينوم دو دوغري il va avoir un polynôme de degré 0 c'est-à-dire une constante à la gauche un polynôme de degré 1 ou à la droite un polynôme de degré 0 donc ما تنجمش تلقى les coefficients donc il faut mettre un polynôme de degré 1 plus 1 هنا de degré 2 bon هنا خلاص كي حطيت lorsque tu as mis كي كتبت انت الوحده نتاعك donc tu dérives une fois tu dérives donc هنا donc tu dérives une fois tu dérives deux fois وتعوض في l'équation différentielle هنا on obtient l'équation شوف l'équation on obtient l'équation نقول لكم l'équation qu'on obtient او بالضبط on obtient شوف à gauche لما نعوض l'équation j'obtiens هذه moins 10 بالضبط moins 10 x moins 10 ax moins 5b انا نخليكم plus 2a هنا égal x moins 2 هاي l'équation نحصلوا عليها donc ça veut dire que on obtient moins 10a égale 1 b plus 2a égale moins 2 هذوما السيستم هذا نزيدو نفوتو donc on obtient le système هذا donc هذا plus donc on obtient le système suivant donc هذا السيستم donc on obtient moins 10a plus moins 10a égale donc 1 والثانية هي moins 5b plus 2a égale donc هنا égale moins 2 donc هذا السيستم donc يمد هذا سهل السيستم هنا donc هنا المثال donc يمد لي a égale moins 1 dixième ou b égale 9 et finalement donc le Q2 راح يكون Q2 de x est égal à x facteur de ax plus b معناها moins 1 dixième de x plus 9 sur 25
لا سوليسيون تاع y ستار راح تكون ايغال دونك ايغال هنا y ستار ايغال ا دونك ايغال ا لو لا X fois X fois facteur de x facteur de moins un dixième donc on a de x plus bon تحبوا تدخلوا vous voulez donc bon si vous ندخلوا في هنا تيغال هنا donc j'obtiens donc هنا moins un dixième de x au carré degré 2 plus 9x donc 9 25e. Allez, la solution particulière. La solution particulière. Et finalement, la solution générale, donc la solution générale, y générale, y bar plus y star, donc est égal à, donc est égal, l'oula واش لقيناها donc نفكركم la solution l'oula لقيناها donc C1 e à la puissance قداه لقيناها 6x لقينا 6x plus C2 bon نعاود نفيريفي برك سي 6x ولا هي خاطيه cosinus. لا دقيقه برك لا ما كانش كوسينوس هنا ما كانش vous avez deux racines distinctes donc ديريكتومون ما كانش هنا C2 e à la puissance x هذه la solution générale vous avez deux racines distinctes C1 à la puissance K1x plus C2 à la puissance K plus Ah, d'accord. plus هنا plus donc la solution particulière اللي لقيناها دركا donc elle est égale donc نكتبوها نعاودو نكتبوها égale donc هنا à donc plus e à la puissance bien sûr plus e نفس الشيء plus e à la puissance x facteur 2 moins un dixième de x au carré plus 9 x. bon نقدروا نعملوا e à la puissance x هنا en facteur في زوز هنا ونكتبوها باش تكون plus jolie donc تعطينا هنا parce que vous avez هنا e à la puissance x هنا وهنا donc c'est la même chose qu'on peut les mettre en facteur. نعاودوا نكتبوا الكتابه الاخرى donc y général نعاودوا نكتبوها y général est égal à donc C1 e à la puissance 6x plus C2 e à la puissance C2 plus C2 نو جبدنا اكس بو اكس كونفاكتور خلاها donc لا معليش d'accord on va la mettre en facteur d'accord donc là d'accord bon plus C2 voilà plus C2 facteur 2 plus E bon pardon plus E à la puissance x facteur 2 C2 plus قلنا moins 1 bon plus moins un dixième de x au carré voilà moins un dixième de x au carré plus قلنا 9 sur 25 9 sur donc هذه donc on peut écrire la solution générale sous cette voilà. Bon, ce sera tout pour la séance تاع اليوم تاع الحصه تاع اليوم. Bon, اسمحوا لي اليوم الطابلو الاخر دونك باسكو الطابلو عندي دو طابلو هذا الطابلو جو كروي لي ميو. Bon, je crois la prochaine fois donc c'est la semaine prochaine donc هذه الحصه الاخرى تاع السمانه هذه. Donc je vous invite نبعث لكم des invitations بصح بالك نديروا جوجل ميت سي ميو peut-être جوجل ميت سي ميو هذا زوم donc احسن on va voir donc peut-être donc c'est mieux. ونفضلكم دونك هنا باسكو كاين الحس بزاف في عندكم دونك جو في بوتيتر نخلي غير 2 ولا 3 ايتيديون اللي يعملوا لا كونفرساسيون باسكو ما نقدروش نخلوا دونك واحد في الكوزينه واحد في الصالون واحد في هكذا دونك سي با بوسيبل la prochaine fois peut-être on va mettre Google Meet donc Google Meet peut-être c'est mieux pour la conversation voilà donc j'espère que فادتكم الثلاثه دروس هذوما ونتلاقاو ان شاء الله غير في التليفون دونك صور تكلم تفضل استاذ قبل ما نكملوا برك سامحني تفضل حنسقسيك على حاجه برك لهنا يدينا اكس اون فاكتور درنا باه نخرجوا
قصدي ليكسبريسيون فيها اكس 2 دينا اكس اون فاكتور ليكسبريسيون دو اكس ا اكس بلس بي. ها في هذا الكا كنا نجمو نديو تانا باللي ا اكس 2 بلس بي اكس بلس سي وي ولا لا؟ نورمال كيدو ما عندها حتى تاثير يعني عندها الخدمه. حتى تاثير كي تعمل اكس اها تسهل لك تنقص ان كوفيسيون تسهل لك الكالكول ها ها تقدر تهزها كيما هكذا اي اكس 2 بي اكس بلس سي اذا كان كوفيسيون على كالكولي ثلاثه ها والاخرى فيها زوز برك تسمى هكا تسهل. ايه سمبليفي الكالكول برك. نحن ليسونسيال نلقوا اون سوليسيون بارتيكولير نحوسوا على اون سوليسيون بارتيكولير تكتبها على الشكل هذا ولا الشكل الاخر كيف هاي ربي يوفقكم وملاقاة الخير ان شاء الله. صح. السلام عليكم. شكرا صح. وعليكم السلام.